Dasa pinangupot dasa. Ampay mo nga lang. Ampay. Oh, mami, ipakita mo nga yung mga nakuha mo. Ayun, nakita na. Hawak-hawak na po yung napitas na dragon fruits. Ay, nagkakulit na isa. Ayun, pantaso. Aray ko, sakit. Mataas, hindi natin kaya. Wag na natin kunin yung mataas. Tama na yan, mami. Tama na yan. Meron ko hag. Ayun.